Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà une nouvelle vidéo. On va entamer faire de la vidéo comment protéger, sécuriser vos fichiers Word. كنا كنعرفوا انه لي فيشي وورد انهم كنخدموا بهم بزاف وكنتمناو ديما اننا يكونوا سيكوريزي، ما نبغيو نصيفطوا لنا ريسبونسابل ولا لي كولابوراتور اللي خدامين معنا. دونك غنوريكم واحد لاستيوس سهله كيفاش سيكوريزي ولا تبروتيجي لو فيشي ديالك سو انه ما يقدر يقرب ليه حتى واحد بلا ما ياخذ منك لوتوريزاسيون. بقاو معنا ما تمشيو فين. Voilà, je vous ai proposé un fichier Word, un Word qui est préétabli. Je l'ai choisi par rapport à la formation dans un centre d'appel. وعلى سبيل الذكر أنه غيكون في la prochaine vidéo إن شاء الله. Le fichier هذا il se compose de 3 feuilles je crois. وحدة جوج et la troisième. كما كنعرفوا انه خصنا ضروري تنقادو لي فيشي ديالنا قبل ما نصيفطوهم لي ريسبونسابل ديالنا ولا لا هيرارشي. دائما خصهم يكونوا بيان في. دونك لاستيوس ديالنا فين كاينه؟ انه ملي كنمشيو كنساليو كاع الماكياج ديال الفيشي كما كنقولوا وغنمشيو لا بارتي انغيسترمون. غنمشيو لونغيستري سو دوكيمون وورد. كنختاروا ليه ان تيتر اللي كيكون هو هذاك. دونك je l'ai nommé formation CA, centre d'appel. Donc voilà. كنبغيو نونجستريو كنمشيو لهاد لابارتي هادي اوتي، كنمشيو لهاد ليكون اللي هنايا كنكليكيو كنجبرو هنايا كاين 1 2 3 4 5 propositions. Connecter un lecteur réseau, option d'enregistrement, option générale, option web, compresser les images. Ce qui nous intéresse حنا فهاد la sécurisation ديال un fichier Word كنمشيو option générale. كيطلب منا 2 options. Option l'eau du chiffrement de fichiers de le document, ce qui signifie un mot de passe pour la lecture. La deuxième option, mot de passe pour la modification. Il y a 2 mots de passe pour la lecture et pour la modification. On peut dire un seul mot de passe pour les deux, il n'y a pas de problème. Mais الأحسن أنه يكون un mot de passe شويه كومبليكي باش ما يقدرش اي واحد يقدر يحل. دونك كنعمرو لي كاس بجوج وتقدر الا بغيتي تفرض نتا على لي بيرسون كي فون ريسيفوار انك كتقوشي لا ليكتور سول ريكوموندي، يعني ما يقدروا يديروا فيه حتى موديفيكاسيون واخا عندهم مود باس. لو كا ديالنا غنخليو انه اون فا ايماجينا غنصيفطو هاد le fichier هذا pour des collaborateurs انهم يقراو ويموديفيو. يا با بروبليم. وكنكليكيو في الاخر على اوكي. كنعاودو كيطلب منا نغوطابيو لو مود باس وكنكليكيو على اوكي. غوطابيو عاوتاني، يعني خصنا نكونفيرميو لو بريمير مود باس ديال لا ليكتور و نكونفيرميو ديال la modification. Mais encore, c'est bon. On va le une fois qu'on s'est par mail. Donc, وصلنا le fichier فهاد
la notification qui génère un avertissement relatif à l'existence d'une pièce jointe chiffrée. Donc il y a un mot de passe. Là, je vois comment ça se passe. Voilà, puis j'ai l'avertissement là. Comme quoi, le fichier là, il est chiffré. Donc, il faut impérativement avoir un mot de passe pour pouvoir entrer. La personne qui va le télécharger, elle peut le télécharger. Elle peut télécharger un fichier عندها. Mais une fois à cliquer allez, on peut le visualiser, mais si tu n'as pas le mot de passe, alors tu ne peux pas y accéder. On va taper le mot de passe, dire la lecture, voilà. Il va nous demander un autre mot de passe, dire la modification. Et voilà. عاد كيتحل لينا ديك الساعة le fichier. Donc voilà, c'est une astuce بعدا comme quoi on peut protéger nos fichiers que ça soit في الوورد. وكاين ان شاء الله راه نقدروا نديروا d'autres vidéos que ça soit على les fichiers PowerPoint ou là les fichiers Excel. Actuellement comment on peut les sécuriser par la même façon, login, un mot de passe pardon, de lecture et un autre mot de passe de modification. La vidéo je vous remercie beaucoup. Très bonne soirée. Salam alaikum.